A krenemo s emisijom sa jako bitnim informacijama koji su prvi jasni simptomi bolesne štitnjače. Simptomi bolesne štitnjače često su suptilni i lako se mogu zamijeniti sa općim umorom, stresom ili starenjem, zbog čega mnogi ljudi ne primijete problem dok bolest ne napreduje. Važno je prepoznati rane znakove kako bi se na vrijeme reagiralo i spriječilo ozbiljne posljedice poput hipotireoze, hipertireoze i autoimunih bolesti kao što su Hashimoto i Graves. I mi danas kada razmišljamo, a skoro 90% oboljelih od bolesne štitnjače ima hipotireozu, odnosno nešto što se naziva Hashimotov tireoidis. Ova vrsta bolesti je daleko najčešća, onda i druge ostale bolesti štitnjače. Ovo su prvi jasni simptomi bolesne štitnjače. A prvo će biti stalni umor ili slabost, te osjećaj iscrpljenosti i smanjene energije čak i nakon dovoljno sna. Teško ćete održavati koncentraciju, radnu produktivnost i svakodnevne aktivnosti. Drugo, imat ćete promjene težine bez jasnog razloga. Naglo debljanje može ukazivati na usporen rad štitnjače ili hipotireozu. Te neočekivani gubitak težine može biti znak pojačane aktivnosti štitnjače ili hipertireoze. Imat ćete suhu kožu i lomljivu kosu. Koža postaje tanka, suha i hrapava, a često sa svrbežom. A kosa i nokti postaju krhki, ispadaju ili pucaju, što ukazuje na hormonalnu neravnotežu. Često ćete razviti promuklost i otežano gutanje, jer je štitnjača smještena u vratu što može uzrokovati osjećaj pritiska. Promjene u glasu i stalna promuklost mogu biti rani znak povećane ili upaljene štitnjače. Kad razmišljate o štitnjači, specijalno vi žene, možemo govoriti da je štitnjača termostat našega tijela. Dakle, ona reagira kada nam je hladno, kada nam je vruće, kada nam je idealno. Često kad se taj termostat pokvari, imate bolesnu štitnjaču, prije svega ćete imati često osjećaj hladoće, posebno u nogama, u stopalima, recimo u šakama, uvijek vam je hladno, a možete čak imati drugu vrstu problema kada mi je super uvijek vruće. Oba dva simptoma ukazuju da je tu nekakva disbalans normalne funkcije štitnjače i o tome moramo voditi računa. Dalje razmišljajte da ćete imati često promjene u raspoloženju, tjeskobu ili depresiju. Neravnoteža hormona može utjecati na mozak i neurotransmitere. Depresija, razdražljivost, tjeskoba ili problemi sa spavanjem često se zanemaruju kao psihološki problemi, iako mogu biti povezani sa štitnjačom. Te ćete imati neredovite ili obilne menstruacije, pojačani PMS ili izostanak menstruacije, koji mogu biti znak hormonske neravnoteže. Žene s problemima sa štitnjačom mogu imati i smanjenu plodnost. A zašto je rana detekcija ključna? Štitnjača regulira gotovo sve metaboličke procese u tijelu, a rana intervencija može spriječiti razvoj hipotireoze, hipertireoze, autoimunih bolesti, kardiovaskularnih problema, umora i smanjenog imuniteta. I nažalost mi živimo u vremenima kada je bolest štitnjača u rapidnom porastu, a i stvarno, moji dragi gledatelji, ne bi htjeli liječiti bolesnu štitnjaču, uzimati redovito kemijske sintetske lijekove. Ajmo govoriti o daleko najvažnijim vitaminima koji igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše štitnjače. Prije svega ćemo govoriti o vitaminima B skupine, jer oni imaju ključnu ulogu u metabolizmu, proizvodnji hormona i podršci funkciji štitnjače. Kada je štitnjača oštećena ili usporena, adekvatna opskrba B vitaminima može pomoći u regulaciji hormona, povećavanju energije i smanjenju simptoma bolesti. Ovo je moja strategija. Redovito bi trebali uzimati vitamin B1 ili tiamin, koji pomaže u pretvorbi i pretvaranju hrane u energiju, te podržava živčani sustav i metabolizam glukoze. Štiti živčane signale koje reguliraju hipotalamus i sami štitnjaču. Međutim, ajme ovako lijepo shvatite. Kada govorimo o bolesnoj štitnjači, vitamin B kompleksa je ključan, ali specijalno bi trebali uzimati 100% adekvatne doze vitamina B12 u prehrani, ili još bolje kada ste nakon 50. godine u dodacima prehrani, plus ekstra jedan vitamin koji se naziva vitamin B2 ili riboflamin. Dakle, sve vitamine B kompleksa i onda još ekstra vitamin B2 ili riboflamin mogu vam jako dobro pomoći kod vaše bolesne štitnjače. Možemo reći da vitamin B2 ili riboflamin sudjeluje u metabolizmu energije i sintezi drugih vitamina, uključujući vitamin B6 i B3.
Što se tiče štitnjače, potreban je za enzimsku aktivnost koja pretvara hormone T4 u aktivni hormon T3. Ono što je jako bitno za reći, kada govorimo o samim vitaminima, ključno je voditi računa, kada ih uzimate, prvo što morate voditi računa, vi svi nakon 50. godine života i žene, specijalno vi svakodnevno trebate visoku suplementaciju 100% organskih prirodnih lijekova ili dodataka prehrani, specijalno vitamina B kompleksa i ekstra samoga riboflavina. Računa se otprilike ovako, kada imate bolesnu štitnjaču ili želite prevenirati bolesnu štitnjaču, treba vam vitamini B kompleksa, svi u kompleksima 100 mg 3 puta dnevno i onda bi trebali na to sve dodati još riboflavin, vitamin B2, oblike 50 mg dnevno. Međutim, i uvijek ću vam to preporučiti. Hrana, koju ću vam kasnije reći, to je izvanredna, ali svi vi koji niste u stanju jesti hranu, morate uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrani. I kada govorimo o samom vitaminu B kompleksa, on se izvanredno slaže sa mineralima poput selena, cinka, joda za optimalnu funkciju štitnjače. I zato, osim suplementacije vitamina B, trebate itekako jesti hranu koja je bogata vitaminima B skupine. I moja prva preporuka će biti cjelovite žitarice ili integralni proizvodi. Specijalno smeđa riža, zobene pahuljice, heljda, kvinoja, integralni kruh, integralna tjestenina je izvanredna. I ukoliko želite u vaše tijelo unositi vitamine B skupine, specijalno vodite računa da vitamina B imate puno u nečemu što se naziva mahunarke, mahune, recimo grašak, ili vodite računa da imate jako puno u zelenom listantom povrću. Zelena salata, kupus, brokula, cvjetača, sve što znate da je samo zeleno i da je povrće, to je izvanredno krcato mineralima i vitaminima, specijalno vitaminima B skupine. Isto tako vodite računa da vitamina B skupine imate jako puno u leći, grahu, slanutku, špinatu i kelju. Te obavezno jedite jaja, losos, tunu, mlijeko, sir i jogurt, jer su krcati vitaminom B2, vitaminom B12, vitaminom B7. Jako puno vitamina B skupine imate u bademima, orašastim plodovima, lješnjacima, sjemenkama, bundama, to je izvanredno bitno za reći. Uz pravilnu suplementaciju vitamina B skupine, prirodni pristupci i biljni pripravci mogu značajno podržati funkciju štitnjače, regulaciju hormona i ukupno zdravlje. A kombinacija adaptogena, biljaka koji jačaju imunitet i uravnotežene prehrane, stvara se sinergiju koja doprinosi prevalenciji bolesti štitnjače. Ako ja nisam u stanju ili vi niste u stanju angažirati mene da liječim vašu bolesnu štitnjaču, onda ću vam preporučiti uz ovaj optimalni set. Koristite neke od preporučenih biljaka koje mi danas znamo da su jedni od najboljih prirodnih biljaka na svijetu sa dokazanim znanstvenim svojstvima da poboljšavaju zdravlje vaše štitnjače. I onda te biljke možete koristiti u formi kapsula, čajeva, tableta ili slično. I onda ako ne želite stručnu pomoć, ako želite to sami napraviti, što naravno nije preporuka, ali veliki broj vas će to napraviti, nabrojit ću vam nekoliko biljaka koji se smatraju najboljim biljkama na svijetu za zdravu štitnjaču, ili ako imate bolesnu štitnjaču, mogu bi vam pomoći. Moja prva preporuka će biti siberijski ginseng. On je tradicionalno korišten u kineskoj i siberijskoj medicini kao toniks za vitalnost i energiju. Ova biljka poboljšava funkciju imunološkog sustava, pomaže tijelu da se bolje prilagodi stresu, te može podržati proizvodnju hormona štitnjače i metabolizam energije. Način pripreme. Evo vam jedan recept za čaj. 1 do 2 čajne žlice korijena siberijskog ginsenga preliti sa 300 ml vruće vode, ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta i piti jednu šalicu dnevno, po potrebi 2 šalice dnevno. Slušajte me jako dobro. Ja sam to rekao puno puta, ja to moram kontinuirano napominjati. Vi morate voditi računa da svi prirodni lijekovi nisu isti. Ja ću vam reći da je praktično 99% takozvanih prirodnih lijekova, minerala, vitamina, siberijski ginseng i ostale biljke, da su generalno jako loši, jer su opet rađeni najmanje od onih organskih, čistih biljnih sastojaka, nego su prije svega u njih opet stavili puno konzervansa, kemikalija i slično, i nama se to legalno prodaje. I vi kada uzimate recimo loši siberijski ginseng, dugi vremenski period, i možete rapidno pogoršati zdravlje štitnjače. Jeste me shvatili? Zato kada bilo što kupujete, uvijek tražite vrhunske proizvođače, tražite stručnu vođenju medicinsko liječenje. Kako to nećete napraviti, onda minimalno znajte
Samo 100% organski proizvodi u vrhunskih proizvođača mogu pomoći. Dakle, moja prva preporuka će biti sinberijski ginseng. Moja druga preporuka će biti ashwagandha. A ovo je adaptogen koji smanjuje učinke stresa na tijelo, povećava ravnotežu hormona i poboljšava energiju. Studije pokazuju da može stimulirati funkciju štitnjače kod hipotireoze, a također smanjuje stres koji negativno utječe na hormone. Često ga možete uzimati u formi kapsula ili suhog praha i po preporuci stručnjaka 1 do 2 puta dnevno i čak se može kombinirati sa toplim mlijekom ili smutijem. Te postoji jedna biljka koja se naziva maca ili Lepidium meyeni. To je prirodni regulator hormona i potiče zdravlje tijela. On pomaže u balansu estrogena, progesterona i testosterona, poboljšava istražljivost, energiju i mentalnu jasnoću. Djeluje preventivno protiv hormonalnih poremećaja koji mogu opteretiti štitnjaču. Način primjene: prilikom jutarnjeg doručka dodati 1 čajnu žličicu praha u smuti, jogurt ili izoperne pahuljice i to vam može itekako pomoći. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Svakodnevno vam trebaju svi vitamini i minerali za zdravlje štitnjače, to vam je da jasno, ali što se tiče ovih 3 prirodna lijeka, nećete ih za Boga miloga uzimati sva 3 odjednom i napamet. Ako već ne znate i ako nemate stručnu medicinsku pomoć, isprobajte jedan, koristite ga po uputama na ambalaži i onda krećete od toga prema nadalje. Uvijek sam vam govorio, zdrav način života, prirodni lijekovi i zdrave životne navike su jedina šansa da budete zdravi. I još ću reći jednu jako bitnu informaciju. Ja vam to gledam cijeli svoj život u mojoj praksi. Svi vi kad odete kod vaših doktora i kad vam se prvi puta dijagnosticira recimo hipotireoza, odmah ćete dobiti kemijske lijekove. Morate shvatiti da nijedan kemijski lijek koji vi uzimate ne liječi hipotireozu. Imate 2 jako bitna pojma koji svi u potpunosti zanemarujete i mislite da je jedno te isto. Prvi pojam se naziva uzrok bolesti, drugi se naziva simptom bolesti. Uzrok i simptom nisu isti. Vi kada liječite bilo koju bolest, a tako je bolesno štitnjaču, želite izliječiti uzrok bolesti. Kada izliječite uzrok bolesti bez jedne nuspojave, onda bolesna štitnjača nestaje. Dok god vi smanjujete simptom, a vama uzrok bolesti je tu i dalje prisutan, vi ćete zauvijek, ne da ćete biti bolesti, nego ćete svake godine biti sve gore i gore, jer u sebe ubacujete abnormalne količine štetnih kemikalija uzimajući kemijske sintetske lijekove. Koji su štetni ili nuspojave uzimanja dugogodišnjeg recimo eurotiroksa ili sličnih kemijskih lijekova, možete lako pročitati na onim uputama o nuspojavama ili pitati vaše medicinske stručnjake koji vam nikada neće reći. I šta se događa, moji dragi gledatelji? Vi kada uzmete kemijski sintetski lijek i pijete ga mjesec dana, 2 mjeseca, 5 mjeseci, godinu dana, 5 godina, 10 godina, šta vi mislite? Da ste vi super zdrava osoba? Svake godine će biti sve gore i gore i nagomilat ćete nekoliko teških kroničnih bolesti i na kraju vam nitko nikada neće pomoći. Mislim, ja to potpunosti razumijem jer vi nemate druge opcije nego vjerovati vašim doktorima koliko god je vama lošije. I ono što sam rekao, morate voditi računa. Vama kad se smanji ili kad ste pod kontrolom sa bolesnom štitnjačom, sa 100 ovih navodnika, ne znači da vi imate zdravu štitnjaču ako se vama simptomi smanji. Koliko je zdrava vaša štitnjača, šta će se dogoditi kada prestanete piti te kemijske lijekove za bolesnu štitnjaču? Šta mislite da sad vi kažete sad 5 dana više neću piti kemijske lijekove, bi bili u totalnom kaosu. I toliko o vašemu zdravlju. Svi koji to prije shvatite, koji se prije okrenete zdravom načinu života u stručno vođenje, imate veliku šansu popraviti. Svi ostali bit ćete trajno bolesni, bit ćete još veliki broj bolesti. Kad pređete nakon 5, 10, 15, 20 godina, onda ćete imati 5-6 kroničnih bolesti, pićete 10 lijekova dnevno i to je jednostavno činjenica. Moji dragi gledatelji, jeste mi shvatili za današnju emisiju, imate bitne minerale, specijalno vitamine i govorili smo o prirodnim lijekovima.